Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Di tengah tingginya laju inflasi, banyak warga Amerika Serikat terbantu dengan bantuan pangan pemerintah federal yang ditujukan memudahkan warga berpenghasilan pas-pasan memperoleh makanan bergizi. Tapi ada kekhawatiran tanpa dibatasi, bantuan ini bisa digunakan membeli soda, permen, dan makanan tak sehat lainnya. Di kota New York, Martina Santos adalah seorang relawan untuk organisasi penyalur bantuan makanan. Sementara ia sendiri adalah penerima bantuan federal dari program bantuan nutrisi tambahan atau Supplemental Nutrition Assistance Program, disingkat SNAP. I use SNAP to buy my necessity in the supermarket. Right now, it's difficult because everything is expensive. Right now, it's ridiculous. 1 dozen eggs, $12, $13, it's totally upside down. This food stamp is not helping like the way they're supposed to be helping because it's not enough to be the whole month. Kata Martina, ia menggunakan bantuan federal hanya untuk bahan makanan segar, bergizi, dan sehat. I'm starting to eat healthy because all my family is suffering from high blood pressure and heart disease. And I need to take care of myself because I need to live and last longer. Tapi kritisi program ini mencermati, meski namanya adalah program bantuan nutrisi tambahan, penerima tak terlalu dibatasi dalam hal makanan apa saja yang bisa dibeli dengan kartu bantuan nutrisi. Yang dilarang hanyalah rokok, minuman beralkohol, dan makanan yang telah dimasak termasuk makanan cepat saji. Beragam proposal bergulir di tingkat federal hingga lokal untuk membatasi penggunaan bantuan makanan ini untuk junk food alias makanan tidak sehat seperti permen, makanan kemasan seperti keripik kentang, es krim, dan juga soda. Kelompok advokasi mengatakan tak mudah untuk menerapkan pembatasan terhadap makanan tak sehat. People know what's best to do with their dollars for their health and for what their family wants. The problem is that their dollars don't go far enough. Maybe you're shopping for groceries and you want to buy soda with your SNAP benefits because guess what? It's your kid's birthday and you want to have a sweet treat when you make a cake for your kid. Like, these are choices that people should be able to make. Ada juga kerancuan dalam jenis makanan atau minuman yang dilarang. Perundangan yang melarang soda misalnya, kadang tetap membolehkan jus kemasan dengan kandungan gula tinggi, sehingga akhirnya larangan ini tidak tepat sasaran. We have a health issue in this country, so if you want to fix the health issue, give people the dollars they need to buy the healthy food that they want. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika yang mengelola program bantuan pangan ini, sekitar 42 juta warga Amerika Serikat bergantung pada program ini setiap bulannya. Mayoritas adalah keluarga dengan anak, sementara sepertiga lebih adalah warga yang memiliki pekerjaan tetap tapi berpenghasilan pas-pasan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Industri pertanian di California, Amerika Serikat bergantung pada pekerja musiman dari negara lain, termasuk imigran tanpa status hukum tetap. Pada musim panen ini, banyak migran tidak berdokumen takut berangkat kerja karena takut dideportasi, menyusul tindakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi ilegal. Alejandra adalah pekerja pertanian tanpa status hukum tetap di California. Ia tidak ingin menunjukkan wajahnya atau membagikan nama belakangnya karena takut dideportasi. Este día fue el día martes cuando empezaron las redadas y el día miércoles la verdad no salimos porque sí nos dio mucho miedo porque ya vimos en todo el día estuvimos escuchando que migración andaba muy activo y se puso en los puntos claves donde todos los trabajadores del campo en esta temporada teníamos que pasar, que son por todas las avenidas principales donde están los cítricos. Entonces, un día después, el día miércoles, yo no salí a trabajar porque pues me dio miedo. Studi memperkirakan California mempekerjakan 800.000 pekerja musiman dari Amerika Latin dan setengahnya tidak berdokumen.
Ketua Serikat Pekerja Pertanian mengatakan sedikitnya 2 anggota mereka ditahan. The farm workers that were deported have been here working for 15, 20 years. They don't even have a parking ticket. They were stopped in the street. It's not that they had a warrant against a specific person. They were just stopped by unmarked vehicles going home from work. Pemerintahan Trump mengatakan penangkapan migran gelombang ini akan fokus pada migran dengan catatan kriminal. Pihak berwenang AS memperkirakan ada 11 juta migran yang tidak berdokumen yang tinggal di Amerika Serikat. Saat kampanye Capres pada tahun 2024, Trump berjanji akan menemukan dan mendeportasi jutaan migran yang tidak berdokumen ini. Baru-baru ini, Kepala Perbatasan AS mengatakan telah menangkap 14.000 migran tak berdokumen sejak pelantikan Presiden Trump. Ia mengatakan ini baru permulaan. As the aperture opens up beyond criminals, you're going to see more arrests. I made it clear, if you're in the country illegally, you're not off the table. Di Bakersfield, warga mengatakan deportasi dapat menyebabkan kekurangan pekerja lapangan, tetapi petugas imigrasi harus menegakkan hukum. I think it's misleading when it was interpreted that they were going to raid the schools. So they have a job to do, and they should do it. Is it going to impact us? Probably so. Penduduk lain mengatakan dampak ekonomi di sini mungkin signifikan. We'll see 2-3 months time when the Latinos and you guys, when this happens and they kick them out, let's see where your food costs are and what you guys got to do to get that, you know. Alejandra mengatakan ia kembali bekerja memetik wortel beberapa hari setelah penangkapan, tapi ia dan putranya yang lahir di AS menghindari tempat umum dengan harapan menghindari agen imigrasi. Demikian laporan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, penangkapan ikan berlebihan oleh nelayan lokal dan kapal pukat Tiongkok telah menyebabkan stok ikan di Ghana diambang kehancuran. Hal ini mendorong pemerintah setempat mengeluarkan aturan baru yang bertujuan membantu pemulihan populasi ikan di wilayah itu. Ini pagi yang sibuk di pelabuhan perikanan di Tema di luar ibu kota Ghana, Accra. Menurut nelayan seperti Yasil Arafat Ali, tahun ini adalah tahun paling buruk dari serangkaian tahun yang buruk. What we have seen this year is quite different from all over the years. Though we start seeing our problems for about 15-20 years back, but this particular year was a very mess. Ikan kecil yang merupakan makanan pokok masyarakat Ghana semakin sulit diperoleh. If care is not taken, the artisanal fishery will certainly collapse. In actual fact, it is on the verge of imminent collapse. Nana Jojo Solomon adalah Kepala Dewan Nelayan Kano Nasional Ghana, asosiasi yang mewakili para nelayan tradisional. Menurutnya mereka tahu hasil tangkapan dan mata pencarian mereka terancam. Jadi peraturan baru pemerintah disambut baik. I think government is now focusing, on the industry as against the total neglect in the past years. It comes back to so many canoes chasing after very few stock of fish that we have. And that is the challenge that we want to, as much as possible, try to control now. Menurut Richard Yeboah, Kepala Penegakan Hukum di Komisi Perikanan Ghana, pemerintah menutup pelabuhan selama sebulan setiap tahun untuk membantu memulihkan populasi ikan. Dan belum lama ini pemerintah membatasi jumlah sampan penangkap ikan. Too much of everything is bad. So the idea of the government is good to minimize the canoes. Meski nelayan ini setuju, tapi menurut mereka masalah yang lebih besar adalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal pukat Tiongkok. Even if we are reduce it in a certain number, and still the trawlers are doing what they are doing, is meaningless. To a large extent, the trawlers have their portion of the blame. Yes, definitely they are contributing to the illegal fishing activities. Richard mengatakan itu sebabnya sistem pemantauan elektronik baru akan segera mengawasi pukat harimau. All the vessels that will be given license to fish, they are all going to have the videos on them. You agree with me that videos are such that you can't hide from it. If you are conducting illegality and you are caught. Tapi menurutnya, nelayan skala kecil juga menjadi bagian dari masalah.
Some of them we hear they are also using dynamite. And then some of them, recently we hear that some of them are even using detergents also to fish. So when you look at the fleet that we have, from the artisanal through to the industrial, they all have a part to play as far as illegalities are concerned. Ada secercah harapan bahwa langkah pemerintah Ghana itu bisa membantu memulihkan populasi ikan. Namun perlu waktu bertahun-tahun untuk mengetahui apakah masih diperlukan lebih banyak kebijakan lagi. Dan itu berarti masih ada tahun-tahun yang sulit di masa mendatang bagi para nelayan Ghana. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, produsen, distributor, peritel, restoran, hingga rumah tangga, semuanya menjadi penyumbang terhadap masalah sampah makanan alias bahan pangan yang akhirnya tak dikonsumsi orang. Pada saat yang sama, banyak orang kesulitan membeli kebutuhan dapur karena tingginya inflasi. Adakah solusinya? Berikut selengkapnya. Tak semua makanan yang diproduksi akhirnya dimakan oleh konsumen di Amerika Serikat. Banyak yang terbuang percuma dan sampah makanan ini menjadi persoalan serius bagi AS. About 1/3 of all food that's produced is actually never eaten. Nobody actually eats that food. And if you take that a step deeper, what that means is that roughly that 1,250 calories of food per person per day that isn't eaten takes up about 30 million acres of land. And if you think further about that, that means all the pesticides, all the irrigation water, all the fertilizer that goes on that land is also going to food that is never eaten. Menurut pantauan Ohio State University, mayoritas warga Amerika memahami seriusnya masalah ini dan ingin mengurangi sampah makanan. If we can drive that amount down even by half, what that does is it reduces the price of food for everyone because less food has to be produced, there's less food in the marketplace, prices go down, and so everybody can enjoy lower prices if less food is wasted. Tingginya harga makanan inilah yang memaksa warga AS seperti Betsy di negara bagian New York harus mendatangi organisasi penyalur bantuan makanan Carver Center. Is the COVID everything off, the rent out, the food out, the vegetable off, everything off. Seluruh negara bagian di Amerika telah menggulirkan perundangan yang memudahkan pemanfaatan stok pangan berlebihan di retail yang biasanya terbuang percuma menjelang tanggal kadaluarsa. Years ago, everything went in the garbage, everything went to the landfills, the compactors, wherever it was. Now, over the years, so many programs have developed where we're able to donate all this food. Dengan kemudahan ini, makanan layak santap di retail seperti ShopRite bisa dialihkan ke lembaga amal, seperti Feeding Westchester. This applesauce here is actually missing one of the cups, so this can't be sold to a customer, but this can still feed a family. Kini sekitar seperempat bahan makanan yang disalurkan Feeding Westchester berasal dari sumbangan retail. It's definitely an education process. That's where I come in. I go into the retail stores. I train them on safe food donation practices and let them know there are a lot of benefits to the retail recovery program for them and for their community. Bahan makanan ini mungkin tak layak dijual, tapi masih layak untuk dikonsumsi. Departemen Pertanian AS telah mencanangkan target untuk mengurangi sampah makanan sebesar 50% pada 2030. Tercapai tidaknya target ini amat bergantung pada partisipasi sektor swasta sebagai produsen dan juga tentunya perilaku konsumen. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, permainan video melesat pertumbuhannya selama pandemi. Bahkan menurut perusahaan analisa pasar video game Newzoo, sekitar 2,9 miliar orang, lebih dari sepertiga penduduk dunia, pernah bermain video game selama tahun pandemi. Pada saat yang sama, produksi perangkat keras video game tak selancar sebelumnya. Sebelum tiba di sebuah gudang tak jauh dari Boston, negara bagian Massachusetts ini, perangkat keras video game, tepatnya controller yang bisa terhubung ke ponsel,
melalui perjalanan panjang lebih dari 17.000 kilometer. We do the design work here, and with a team in Taipei. We create the tool that does the plastic, we create the PCB, and all of this is assembled in various different contract manufacturers in Southeast Asia, and then it comes to one point in just north of Shenzhen, where it's final assembled and packaged. It's then put onto pallets, loaded into containers, and then it is shipped via Hong Kong direct here. Seperti banyak produk elektronik lain, gangguan rantai pasok akibat pandemi menekan industri pembuatan controller mainan video. Harga sewa kapal kontainer misalnya meroket dibandingkan tahun sebelumnya. This time last year, I remember being extremely upset that I was being charged somewhere between $3,500 for a 40-foot container to get here. Now, if they ask you for $20,000, you ask where do I sign, where do I pay? It's crazy. Gangguan jalur pasok mulai terasa pada Juni dengan dimulainya produksi agar bisa mengejar pemasaran di AS memasuki puncak musim belanja akhir tahun. 今年10月份之后，我们会认为说疫情其实差不多慢慢就控制住了。但是到现在来讲的话，这个就是新的毒株又出现之后，就是我们其实也还是比较担心，会不会又再像之前那样这个反复。Perangkat lunak permainan video alias video game itu sendiri akhirnya mengalami lonjakan penjualan selama pandemi karena banyak konsumen mencari pelarian positif saat harus banyak di rumah saja. Tapi gangguan rantai pasok akibat pandemi ini dan juga keterbatasan bahan baku esensial seperti chip semikonduktor akhirnya mengganjal produksi perangkat keras, termasuk diantaranya controller hingga juga konsol video game. Semua memerlukan waktu untuk pulih ke level semula. It's an entire system. It's a very interdependent, connected system. So if one piece is not working as well, that will cascade and affect the other pieces. It's also why there's no quick fixes. There's been efforts, for example, to increase activity in Los Angeles and Long Beach, but if you don't have the inland transportation capacity there, this really won't accomplish much. Konsultan retail pasar NPD Group mencatat penjualan konsol video game melemah pada November dibandingkan tahun lalu. Meski minat tetap tinggi, keterbatasan stok menjadi alasan sebagian gamer menunda pembelian. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Warga di Malawi di Afrika Timur menyambut masuknya mobil listrik dan ini terlihat dari meningkatnya permintaan yang melampaui perkiraan. Tapi munculnya kendaraan listrik di jalanan kota-kota besar Malawi belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur stasiun pengisian daya yang memadai. Perusahaan rintisan Sky Energy Africa memperkenalkan kendaraan listrik atau EV di jalanan kota Blantyre pada bulan September. Pendiri dan direktur pengelola perusahaan ini, Shiso Thompson, mengatakan kendaraan listrik akan membantu para pengemudi kendaraan bermotor di Malawi menghemat biaya yang biasanya dipakai untuk bahan bakar dan perawatan. EVs does not have internal combustion engine. It means no oil, no plugs, no filters to be regularly changed. So these maintenance costs add up to a certain amount. So by cutting those, you are saving. Kendaraan listrik ini mulai bermunculan di jalanan kota terbesar kedua di Malawi ini. Menurut Thompson, permintaan akan mobil listrik melampaui perkiraan. The first 30 days after the launch, we have received over 1,000 inquiries on the EV, and in the same space, we have managed to complete over 10 orders of the EV. This means a positive development and a fertile environment for the EV's business model. Menurut Thompson, permintaan ini sebagian disebabkan karena pemerintah Malawi menghapus biaya masuk untuk kendaraan tanpa emisi, sehingga harganya menjadi lebih murah bagi konsumen. Namun sejumlah mekanik di Malawi masih ragu tentang mobil listrik. We have welcomed those cars, but not 100% fully. There is a lot of challenges which we can face concerning these electric motor vehicles. For instance, like how are we going to service these cars? Because we need to be trained as well.
Namun Thompson mengatakan kendaraan listrik lebih mudah diservis oleh para mekanik yang biasa menangani perawatan rutin, seperti mengganti kampas rem, ban, dan peredam kejut. And when it comes to the battery pack, the energy storage system, the battery management systems, as well as the inverter and the motor, these are special, is a special segment of our field, so it will be done by us. Menurut Thompson, mereka berencana memberikan pelatihan teknologi EV kepada lebih banyak teknisi di seluruh Malawi. Sementara pemilik mobil listrik merasa senang karena tidak perlu lagi mengantre panjang di pompa bensin. When you follow technology, the world is on here. I can easily plan when to go or where to go because I don't need to go at the filling station to fuel my car. Untuk saat ini, warga masih mengisi mobil listrik mereka di rumah karena Malawi belum memiliki stasiun pengisian daya. Namun menurut Thompson, pihaknya sedang bekerja sama dengan operator SPBU dan pusat perbelanjaan untuk memasang pengisi daya mobil listrik di seluruh Malawi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.